তিন মনে দেখলে জন্ম কালু 2 পাদ মরণ কালে 4 পাদ। এটা হল আজ্ঞা রামায়ণর কথা। মারিচ যেতেবেলে মারিচ জন্ম হয়েছিল আজ্ঞা সেই 2 পাদরে জন্ম হয়েছিল। রাবণ কে সীতা কে চোরি নেবা লাগি রাবণ পঠালে তাকে মায়া মুর্গ করি করি যেতেবেলে মরণ হেলা মায়া মুর্গ হয়েছিল 4 পাদনে খতম হয়ে গেল আজ্ঞা। এতি কই আপনার বক্তব্য শেষ করনু যা লাগি তুমি আজ্ঞা তারপরে বলু আমি গীতরে কহ বলুছন গো। হে মহরিণী ধীরে ধামন্তে করণী হে মহরিণী করু করু ধরু মৃগ পড়াবন্তে গোড়াই চন্তির গুমণি হে মহরিণী ধীরে ধামন্তে চলন্তে তরণী হে মহরিণী। ত্রেতয়া যুগরে প্রভু রামচন্দ্র যাইଥିଲେ ঘোর বন। ত্রেতয়া যুগরে প্রভু রামচন্দ্র যাইଥିଲେ ঘোর বন। যোগী বেশ ধরি সে দুষ্ট রাবণ সীতাକୁ কলা হরণ হে মহরিণী ধীরে ধামন্তে চলন্তে ধরণী হে মহরিণী। पितृ सत्य पालन करी करी प्रभु रामचंद्र जितेबेले 14 वर्ष वनवास के गले सही समय रे लंकापति रावण काणे कला तार पंचवटी वन रे तार मामू मारीच को कहला जे मामू आज तुमे माया मुर्ग ही करी सुवर्णर मुर्ग ही करतबे पंचवटी वन को जीव। तो सही समय मारीच तो जितेबेले जन्म होइतिला 2 पादर जन्म होइतिला जितेबेले मुई नाही जाय मुई रामचंद्र जदी ई कथा जानि पाबे मते जीवन रु मारी देबे मुई तार पास को नै जाय। तो रावण क्रोध रे जर जर ही गला जदी मामू मोर सहाय्य नै करबो बोले मुई तते मारी देबे। तो मारीच काना भाबला जदी मुई मरबी तो भगवान रामचंद्रंकर हस्तर जदी मरबी बेले वैकुंठ के जीवे आ तोर हते राक्षस कुल रे जदी मी मरबी तो नरकर भी मते जागा नै मिले। सेही समय रे काना कला मारीच माया मुर्ग हेला। तो माया मुर्ग को देखि करी प्रभु सीतांकर अर्धांगिनी मां से रामचंद्रंकर अर्धांगिनी सीता देवी सेही समय रे लोभ कले। तो सेही समय रे तोहर बापर दिने सुवर्णर मुर्गुणी चरुथिला कि रे बने। रामचंद्र काना हेते बड़ गोड़ को बिहारी विष्णुकर अवतार कतारे अछे गो राम भोका भोका रावण भोका रावण भोका भोका सीता भी भोका। तो जेते बेले माया मुर्ग के आनी वाला मारे रामचंद्र आनी जाइथिले सेही समय रे सरविद्ध करी करी माया मुर्ग के मारी देथिले। तो मला समय रे 4टा पाद ही कर मरिथिला कि मारीच जन्म हैला काल रे 2 पाद ही कर जन्म हैला आ मला समय रे 4 पाद ही करी मुर्ग ही कर से मरि। बुझी पारे छ हाय ग ई कल कल तक ए बसदा तो डायलॉग मनाई छे गो हमर हेमहरणी 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 जन बुझालो अगर क्लियर बुझे जो हेम अर्थ सुना हरिणी अर्थ झिया लोक बोले सेटा
ମାରିଚ ତ ମାୟା ମୃଗ ହେଇଥିଲା ପ୍ରକୃତି ସେଟା ଝିଅ ଥିଲା କି ପୁଅ ଥିଲା ବୋଲେ ହଁ। ମାଇ ମୁର୍ଗ ହେଇଥିଲା କି ଏରେ ମୃଗ ହେଇଥିଲା ପ୍ରକୃତି ସେଟା ମାଇ ମୃଗ ହେଇଥିଲା ହଇ ଗ ସେଇ ତ ଅଣ୍ଡିରା ହେଇଥିଲା କହିଲା ମାରିଚ ହଁ, ହଁ। ମାଇ ମୃଗ କାହିଁ ଯେ ହେଲା ଜାଣିଛ କାହିଁ ଯେ? ସେଥିର ପାଇଁ କବି ହରିଣୀ ଲେଖିଲେ ହେମ ହରିଣୀ ହରିଣୀ ଚାହିଁଥିଲେ ହରିଣ ଲେଖିଥିଲେ ହରିଣୀର ଅର୍ଥ ହେମ ଅର୍ଥ ସୁନା ହଁ। ସୁନା କେବଳ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଅବତାର ହଇ ଗ ବୁଝିପାରୁଛ ହଁ। ତେଣୁ କରି ତାକୁ କବି ନାରୀରେ ପରିଣତ କଲେ ଆଉ ହେମ ହରିଣୀ ଲେଖିଥିଲେ ଲେଖିଲେ ଗ। ବୁଝିପାରୁଛ ହଇ ଗ ହେ ସୁରଣୀ ହଁ ହଁ হে মামুগ মামুগ শুনু ঠাকুর তার মামুগ মামুগ শুনু ঠাকুর তার আর ফকির বলি না গুরু মোহর চিন্তা গুড়া ফকির বলি না গুরু মোহর চিন্তা গুড়া মামুগ মামুগ শুনু ঠাকুর তার ଗୁରୁ ମୋର ଫକୀର ନାଇଁ হে রাধা ହଁ তুমি কাহে যে চৈতন্য সাহা রাধা ठेटेल दूती ढोलिया के काहे जे मामू कहसे ହଇ ଗ ମାମୁ ନି କହମ ଯେ କକା କହମ କେ তো এটা গোটে অর্থ কাইলে বনি ହଁ কিন্তু গোটে কথা আছে କାଇଁ କଥା ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ହନା କହିବେ ଏତେ କଲକଲତେ ନେଇ କହିବେ मोर गुरु हेले फकीर नाय ହଁ ହଁ गुरुंकर बासस्थान हेला चिल्ला ଚିନ୍ତାଗୁଡ଼ା गुरुंकर जिल्लाटा हेला नुआपड़ा ନା ପଡା छोट गाँ देखो बड़ा धमाका ହଁ ହଁ ବହୁ छाड़ा हो हमर कर्तव्य में करबा के पड़बा ହଁ ए ननी हाँ। काना हिची କାଣା ହେଇଛେ मोर नाग सुनबो ହଁ ହଁ ननी हो तुम्हें बड़ा मन मलियंटा ହଏ आगो पास के आसी कहती सब कह तुमर नाटा ସତେ पास के आसी कहती सब कह तुमर नाटा ननी हो तुम्हें बड़ा मन मलियंटा ननी हो तुम्हें बड़ा मन मलियंटा ननी हो तुम्हें बड़ा मन मलियंटा पास के आसी कहती सब कह तुमर नाटा पास के आसी कहती सब कह तुमर नाटा ननी हो तुम्हें बड़ा मन मलियंटा दिलागो हो तुम्हें बड़ा मन मलियंटा আমার রাজা খড়িয়ার আজ শুক্রবার বাজার রাজা খড়িয়ার আজ শুক্রবার বাজার বুড়িয়া লেখে দেব তোমার মন কলাটা বুড়িয়া লেখে দেব তোমার মন কলাটা পিলাগো হো তুমি বড়া হরিয়াটা বাবু গো হো তুমি বড়া হরিয়াটা
କହିଲା ହେ ରମାକାନ୍ତ ବୋଲି ନାଥ ମୋହର ମାମୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଆମ ଘର ମୁଇ ସକ ଗେଲା ପୁଅ ଏ ମତେ କରସଲା ତାରା ঘর চিন্তা গুড় চিলা নুয়া পড়া আগ বুড়ি বুড়ি হেলে পিলা বুলে নেবু তাঙ্কু পাশে অছে পিঠানি আমার রাজা খড়িয়াল শুক্রবার বাজার রাজা খড়িয়াল আর শুক্রবার বাজার বুড়ি হেলে খুয়ে দেব তোমার মন কলাটা বুড়ি হেলে খুয়ে দেব তোমার মন কলাটা গো তুমি বড়া হরিয়াটা মামু গো তুমি বড়া হরিয়াটা हाँ हाँ ଶୁଣୁଥ हाँ ଇଟା ବ୍ରହ୍ମବୈବର୍ତ୍ତ ପୁରାଣର କଥା ତମକୁ